तो नमस्कार मित्रों, आज આપણું ડીસાનું શાક માર્કેટને આજે શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે તમને જણાવવાના છે મિત્રો। આજે તારીખ થઈ છે મિત્રો 29/5/2026। તો ચાલો મિત્રો આજના ભાવ તમને જણાવીએ। જો મિત્રો કાકડીમાં ચાલી રહ્યા છે 5 રૂપિયા, કાકડીમાં ચાલી રહ્યા છે 5 રૂપિયા, દૂધીમાં પણ ચાલી રહ્યા છે 5 રૂપિયા। જો મિત્રો દેશી ગવાર છે, દેશી ગવારમાં ચાલી રહ્યા છે આજે 20 રૂપિયા, देशी गवार में 20 रुपया। चोपड़ा गवार में चाली रहा है आज 10 रुपया मित्रों, चोपड़ा गवार में 10 रुपया। जेवी क्वॉलिटी एवं भाव चाले छे। जो मित्रों आगळ भाव जणावीए तमने। आज भाव में मोटो घटाडो थयो छे मित्रों। जो दिवसे दिवसे मार्केट डाउन थती जाय छे। आजना तमाम शाकभाजीना तमने भाव जणावशुं। जो मित्रों धाणा में शुं भाव चाले आपणे जाणी लईए। काका आज धाणा में शुं भाव चाले? 30 થી 40 रुपये किलो। जो मित्रों धाणा में चाली रहा है 30 થી 40 रुपया। जो मित्रों आगे भाव जणावीए तमने। गवार में सखत मंदी है आज 10 रुपया चाली रहा है। गवार में सखत मंदी 10 रुपया। जो मित्रों पींडा में सखत मंदी है, 5 થી માંડીને 10 रुपया चाली रहा है सारी क्वॉलिटी में। 5 થી માંડીને 10 रुपया सारी क्वॉलिटी। आदूना भाव जणावीए आज शू चाली रहा है। सेट आज आदू 100 रुपया। जो मित्रों आदू में सारी क्वॉलिटी में आज चाली रहा है 100 रुपया सुपर क्वॉलिटी में। किलोड़ी में शू भाव चाले भाई? 25 रुपया सारी क्वॉलिटी में चाली रहा है 25 रुपया किलोड़ी में। लींबू में है आज 45 થી 50 रुपया सारी क्वॉलिटी, 45 થી 50 रुपया जेवी क्वॉलिटी एवं भाव होय छे। जो मित्रों आगे भाव जणावीए। जो मरचा में भाव जणावीए। काका आज मरचा में शू भाव चाले? 15 रुपया। जो मित्रों मरचा में चाली रहा है 15 रुपया जेवी क्वॉलिटी एवं भाव होय छे। जो मित्रों आगे भाव जणावीए। जो आज गरागी पण ठीक ठाक है। जो मित्रों भाई बन आज फुलावर में शू भाव चाले? फुलावर में 25 થી 30 रुपया सारी क्वॉलिटी में। फुलावर में चाली रहा है 25 થી 30 रुपया सारी क्वॉलिटी में। 25 થી 30 रुपया फुलावर में चाले है वीआईपी क्वॉलिटी। जो मित्रों पींडा में आज सखत मंदी है। पींडा में आज चाली रहा है 5 થી માંડીને 10 रुपया सारी क्वॉलिटी में चाले है। 5 થી માંડીને 10 रुपया। जो मित्रों भाई बन आज मरचा में शू भाव चाले? मरचा आज थोड़ा टाइट हतो। सारा मरचा वेचाणो 40 रुपया। सारा मरचा 40 रुपये। बेंगलोरी ये भी बेंगलोरी ने 40 रुपया। कावेरी ने बेंगलोरी मरचा आज वेचाणा है वीआईपी 40 रुपया। अने स्वाति स्वाति आ तो 10 रुपया। आ तो 10 रुपया चाले है स्वाति मरचा में। 10 થી 15 रुपया बजार है स्वाति मरचा में जेवी क्वॉलिटी एवं भाव चाले है। जो मित्रों भाई बंदा आज आदू में शू भाव चाले? आदू 40 થી 50 रुपया। 40 થી 50 रुपया जेवी क्वॉलिटी एवं भाव चाले है। जो मित्रों आदू में जेवी क्वॉलिटी एवं भाव चाले है 40 થી 50 रुपया। जो मित्रों आगे भाव जणावीए। आज टमाटाना भाव जाणी लईए शू चाली रहा है। सेठ आज टमाटा में शू भाव चाले? हाँ सेठ आज टमाटा में शू भाव चाले? टमाटा मोटा भाई हाले 15 रुपया किलो आज 15 रुपया किलो। जो मित्रों टमाटा में आज एक नंबर क्वॉलिटी है 15 रुपये किलो वेचाण थई रह्यु छे। जो मित्रों सुपर क्वॉलिटी। नरेश कुमार एमनी दुकान है 171। दिवसे दिवसे घटाडो थतो जाय छे मित्रों। जो मित्रों आज दरेक शाकभाजीना भाव तमने जणाववाना छे। जो मित्रों गवार में पण आवक बहु ज छे। आज गवार में चाली रहा है 10 रुपया। जो बहु बधी आवक है। અત્યારે મંદી છે, મંદીનો માહોલ છે બહુ જ। જો મિત્રો આગળ બટાકાના ભાવ જાણી લઈએ આજે શું ચાલી રહ્યા છે। બટાકા ત્યારે બટાકામાં શું ભાવ ચાલે? આજ 8 रुपया બટાકામાં ચાલી રહ્યા છે આજે 8 रुपया। બહુ જ મંદી છે આજે બટાકામાં ચાલી રહ્યા છે 8 रुपया જેવી ક્વોલિટી એવા ભાવ ચાલે છે। જો મિત્રો આગળ ભાવ જણાવીએ તમને। તો જો મિત્રો ગૌશાળામાં શાકભાજી ભરાઈ રહી છે। જે માલનું વેચાણ નથી થયું એ હવે જઈ રહ્યું છે ગૌશાળામાં। खरेखर डीसा शाक मार्केट में भयंकर मंदी है। एटले जे मालनु वेचाण नहीं थयुं ए जई रही है शाकभाजी गौशाला में। दिवसे दिवसे खेडूतनी परिस्थिति नबળી थती जाए छे। जो मित्रों भाव जणावीए तमने। जो मित्रों आ छे आपणुं डीसानुं शाक मार्केट। आज बहु ज मंदीनो माहोल है। पींडा में पण आवक बहु ज छे। जो मित्रों पींडा में चाली रहा है 5 થી 10 रुपया सारी क्वॉलिटी में। 5 થી 10 रुपया जेवी क्वॉलिटी एवं भाव है। दूधी में पण चाली रहा है 5 रुपया। दूधी में चाली रहा है 5 रुपया।
ચાલો મિત્રો આગળ ભાવ જાણીએ. જો મિત્રો ફૂલ છે, ફૂલમાં સારા ફૂલમાં ચાલી રહ્યા છે 30 રૂપિયા, સારી ક્વોલિટીમાં ફૂલમાં 30 રૂપિયા, જેવી ક્વોલિટી એવા ભાવ. જો મિત્રો શું ભાવ ચાલે આજ તરબૂચમાં? 8 થી 12 રૂપિયા, 8 થી 12 રૂપિયા તરબૂચમાં, 8 થી 12 રૂપિયા, જેવી ક્વોલિટી એવા ભાવ ચાલે છે. જો મિત્રો તરબૂચમાં ચાલી રહ્યા છે આજે 8 થી 12 રૂપિયા, સારી ક્વોલિટીમાં 12 રૂપિયા ભાવ ચાલે છે, જેવી ક્વોલિટી એવા ભાવ. માલનું વેચાણ પણ થયું નથી, કેટલો બધો માલ માર્કેટમાં પડ્યો છે. જો મિત્રો મતીરામાં મિત્રો ચાલી રહ્યા છે 8 રૂપિયા, સારી ક્વોલિટીમાં મતીરામાં 8 રૂપિયા, કાળેંગામાં ચાલી રહ્યા છે 5 રૂપિયા, જેવી ક્વોલિટી એવા ભાવ ચાલે છે. જો મિત્રો તો મિત્રો આ ચાલી રહ્યા છે ડીસા શાક માર્કેટના આજના ભાવ, અને દરરોજના ભાવ જાણવા માટે અમારા પેજને ફોલો કરી દો. જય જવાન જય કિસાન.